عملت خطايا كثير في حياتي. Dia mengatakan saya sudah berbuat banyak dosa dan kesalahan semasa hidup saya. قال له الشيخ إذا صدقت مع الله وآمنت وتبت وأحسنت فإن الإسلام يجب ما قبله. Maka dikatakan bahwasanya kalau engkau bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Ta'ala, masuk Islam dan beriman, Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang terjadi yang sebelumnya. قال يمدد يدك ألقنك الشهادتين. Maka dikatakan ulurkan tanganmu, aku talqinkan 2 kalimat syahadat. فتغير وجه هذا الرجل الأمريكي الكبير في السن. قال انتظر أنت لحظة خليني أفهم. قالوا هي أنت لست مؤمنا بعد تريد أن أقنعك؟ قال لا أنا مقتنع بالإسلام بس أنا مصدوم. أنت متأكد أنه يمكنني أن أسلم الآن؟ Orang Amerika tersebut yang non muslim yang usia 70 tahun, dia bilang coba tunggu sebentar. Ditanya kenapa? Apakah kamu tidak yakin dengan Islam sehingga perlu saya beri pemahaman dulu? Memang saya yakin, saya puas, tetapi saya mau memastikan maukah engkau rela menerima saya sebagai muslim? Ini tidak masuk akal engkau mau menerima saya sebagai muslim begitu saja. قال نعم ما الذي يجعلك تشك؟ Maka dijawab oleh ustaz tersebut, iya saya siap menerima engkau sebagai muslim. Kenapa kamu meragukan? قال أنا قبل 6 أشهر جئت إلى إمام مسجد آخر وذكر له اسمه وقال له ذهبت إليه وقلت له أنا من أمريكا ولي سنوات طويلة أعمل هنا في البترول وأحببت الإسلام مما رأيت من بعض المسلمين وقرأت واقتنعت لكني ارتكبت خطايا كثير هل يمكن أن أسلم ويقبلني الله؟ Saya 6 bulan yang lalu juga sudah ada niat masuk Islam. Saya datang kepada ustadz yang lain, disebut namanya. Kemudian ketika saya ungkapkan keinginan saya untuk masuk Islam, saya sudah mempelajari Islam, mau masuk Islam, saya bertanya, mungkinkah saya untuk masuk Islam? فقال لا ما لا يمكن. Maka dia jawab tidak bisa, tidak diterima. فقال فلما قال لي إمام المسجد لا يمكن خلاص أنت عمرك كله ذهب في المحرمات كيف تسلم؟ خلاص قلت إذا لا أستطيع. Imam masjid tersebut mengatakan engkau sudah berpuluh-puluh tahun di dalam kekafiran, di dalam kemaksiatan, bagaimana sekarang udah mau mati baru mau masuk Islam? Saya enggak terima. ولكن كنت مسافر هذا الأسبوع وأنا معتقد أني خلاص لا يمكن أن أسلم. Maka saya juga sudah selesai daripada pekerjaan saya di perusahaan minyak dan saya akan pulang dalam minggu-minggu ini dan saya ingin masuk Islam dulu dan saya berpikir mungkin sudah bertutup kesempatan. لكن لما مررت بمسجدك خفق قلبي قلت لا يمكن أن يكون هذا الرب الرحيم الكريم يمنعني أن أدخل إلى دينه. Maka ketika saya lewat di depan masjid ini, maka kembali terlintas di benak saya, tidak mungkin Tuhan yang Maha Pemberi, yang Maha Penyayang ini menolak saya dari agamanya. يحكي لي الشيخ قال لقنت الشهادتين وعلمت ما تيسر قال ثم ذهبت إلى ذلك الإمام المسجد. Syekh tersebut yang dia bilang saya talqinkan dia 2 kalimat syahadat, saya ajarkan sedikit tentang ajaran Islam, kemudian saya menghampiri ustadz yang melarang dia masuk Islam tadi. قلت له أنت جاك واحد أمريكي يريد يسلم وقلت له لا خلاص عمرك 60 سنة ما عاد ينفع. Telah datang kepadamu ada seorang tua lebih dari 60 tahun orang Amerika, dia mau masuk Islam dan engkau mengatakan tidak menerima Islamnya, betul demikian? قال له أيوة. Ya betul saya lakukan itu. قالوا كيف تقول هكذا؟ Kenapa kamu melarangnya? قال 60 سنة يتمتع خمر وبنات وعلى كيفه ويريد يدخل الجنة معانا بعدين؟ 60 tahun orang tersebut dia enak-enakan minum minuman keras, berzina, melakukan kemaksiatan, terus sudah gitu dia mau masuk Islam, mau masuk surga dengan kita. أين المشكلة هنا؟ Kemudian dia ini ada sebuah problem. لما أقف لأحكي لكم قصصا. لم أقف لمجرد أن أحكي لكم قصصا. Saya berdiri di sini bukan untuk menceritakan kisah. وقفت لنقف مع المعنى الذي في القصة. Saya di sini untuk kita merenung makna yang terkandung, pesan yang terkandung dalam kisah ini. إمام المسجد هذا لديه مصيبتان عظيمتان نسأل الله أن يتوب عليه منهما قبل أن يلقى الله. Imam Masjid Gadungan tadi, dia terkena 2 musibah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ampunan dan taubat kepadanya sebelum hari perhitungan di hadapan Allah kelak. المصيبة الأولى أنه يرى أن المعاصي متعة حسنة وأن الطاعة حرمان. Dan dia pertama melihat bahwasanya hidup dalam kemaksiatan itu adalah kehidupan yang enak-enakan, dan dia menganggap bahwasanya ketaatan yang dilakukan itu adalah kesusahan dan kesulitan, terharamkan dari kebaikan. فالتزامه وامتناعه فقط من باب الخوف أن يدخل النار لكن ما هو مستشعر قيمة طاعة المولى سبحانه وتعالى.
keengganan dia untuk menerima daripada keimanan dan keislaman tersebut bukan hanya sekedar dia untuk pencegahan orang itu daripada api neraka, tetapi dia meremehkan ketaatan yang dia miliki. المصيبة الثانية Dan musibah yang kedua, الأكبر yang terbesar, أنه مغتر إلى درجة أنه يظن أنه ضامن دخول الجنة. dia sampai kepada sebuah tahapan kalau dia itu merasa dirinya terjamin dan bisa menjamin orang masuk surga. وهو مطلق العنان لنفسه الأمارة بالسوء فلا يريد أحد أن يشاركه في الجنة. Dan dia merasa yakin akan nafsunya yang bejat tersebut, yang harusnya dia prasangka buruk kepada nafsunya, dia berkeyakinan diri saya pasti di surga dan dia tidak mau ada orang yang nyempitin dia di dalam كيف surga. هذا كافر عاصي وفي لحظة قبل ما يموت بسنة وسنتين ينطق الكلمة ويدخل معانا الجنة. Hingga dia berkeyakinan bagaimana ini si kafir yang tukang maksiat seumur hidupnya dalam kemaksiatan, dalam kekafiran, hidup enak-enakan, kemudian dengan 2 kalimat syahadat di akhir umurnya dia mau masuk bersama saya ke dalam surga. هذه النفسية ما لها صلة ولا شان ولا علاقة ولا تذوق ولا ارتباط ولا تنور ولا وصلة بالنور المحمدي. Nafsu dan perangai yang semacam ini jauh dari cahaya Nabi Muhammad SAW, tidak punya cita rasa, tidak punya hubungan dan tidak punya koneksi dengan Rasulullah SAW, menjauh dari makna dakwah. الذي قال الله تعالى له مشفقا عليه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Yang mana Nabi Muhammad, manusia agung yang penuh rahmat, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja engkau wahai Rasulullah membuat dirimu demikian bersedih atas mereka orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah merasa bersedih atas keengganan orang-orang tersebut untuk beriman. الذي خاطب ربه في كفار حربيين. Yang mana Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Muhammad dalam ayat ini tentang orang-orang kafir yang memerangi Nabi Muhammad, tetapi Rasulullah merasa kasihan dan iba kepada mereka karena tidak mau beriman. رفع يديه والدماء تسيل منه صلوات ربي وسلامه عليه عقب أحد. Di masa perang Uhud, beliau Nabi Muhammad mengangkat kedua tangannya dan darah mengalir di wajahnya Rasulullah. Dan من الرضاع حمزة بن عبد المطلب أسد الله مجندل على الأرض. Dan di saat yang sama bagaimana disaksikan paman beliau, salah seorang singanya Allah, Hamzah bin Abdul Muttalib, itu teronggok di bumi dalam keadaan termutilasi dan terbunuh. وقد مثل بجسده و70 من أصحاب سيدنا محمد. Dan beliau telah dimutilasi bersama 70 dari sahabatnya Rasulullah yang mendapat gangguan yang sama. فكان يرفع بصره إلى السماء. Beliau menengadahkan pandangannya ke langit dan berdoa ويقول dan berucap, اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. Ya Allah, beri hidayat kepada kaumku sebab mereka tidak mengetahui. تأملوا طلب لهم الهداية. Renungi, pertama Rasulullah meminta hidayat dari Allah untuk mereka وليس الهلاك. dan tidak meminta kebinasaan untuk orang-orang tersebut. ونسبهم إليه فلم يقطع رحمهم قومي الكفار المحاربون. Dan Rasul tetap tidak memutus hubungan mereka dan tetap menisbatkan mereka sebagai kaumnya, tidak dinafikan. وأراد التماس العذر لهم فإنهم لا يعلمون. Dan Rasulullah mencarikan uzur dan alasan dan alibi atas kejahatan mereka dengan ucapan sesungguhnya mereka tidak mengetahui, kata Rasulullah. هذه رحمته بكافر حربي. Ini rahmatnya kepada orang kafir yang memerangi, تعبد بمقاتلته وقد قاتله. yang mana dengan memerangi mereka orang-orang tersebut kita bentuk pengabdian kita kepada Allah. خرج وجاهد وقاتل. Mereka berjuang daripada kaum muslimin dan berjihad. لكن مقتضى إقامة الشرع في ظاهره بالذب عن الحمى لا يطوي المعنى الأصل في القلب وهو الرحمة وإرادة الهداية والخير. Namun apa yang dilakukan oleh beliau tidak bergeser dari misi sejati beliau adalah rahmat dan kasih sayang dan keinginan agar hidayat masuk ke dalam hati semua orang. انظروا الفارق. Lihat perbedaannya. بين شخص هو في مسجد مكيف ويأخذ راتب ومرتاح
ولا يريد أن يدخل إنسان إلى الإسلام لأنه يتوهم أن الجنة هو خلاص سيدخلها ولأنه يحسده على أنه ارتكب معاصي وتمتع بالمعاصي. Lihat perbedaan antara Nabi Muhammad dalam dakwah dan sikapnya dengan seseorang yang dia menikmati duduk menjadi imam mengajar di masjid dengan gajinya dan tidak menginginkan orang lain masuk ke dalam agama Islam tersebut, menganggap dirinya masuk surga, enggak mau ada orang lain yang menyempitkan surga هذا إمام bersamanya. المسجد حافظ القرآن Padahal imam tersebut hafal Quran ودرس dan mempelajari syariat وقرأ كتب dan baca banyak kitab ويخطب فوق المنبر dan berkhutbah di atas mimbar. ويسألوه الناس عن أمور الدين Dan orang-orang banyak bertanya tentang perkara ويعرف الحلال agama, والحرام. tahu yang halal yang haram. لكن كل هذا لم يكفي لتنقية قلبه. Tapi ini semua masih belum cukup untuk membersihkan hatinya dari kotoran. لأنه أهمل تزكية نفسه. Sebab dia menelantarkan kebersihan hati. أهمل الأخلاق Dia والتربية. menelantarkan akhlak dan tarbiyah. لم يدرك أن الدين كله قد أقيم في مفهوم البعثة على تتميم مكارم الأخلاق. إنما حصر بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Dia belum faham dan belum mengerti, belum peka bahwasanya agama keseluruhannya diutus, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan perangai dan budi pekerti yang luhur. كيف إنما أنت بعثت للتوحيد في الأصل. Artinya di sini sesungguhnya hanya untuk itu saja. Bukankah Rasul diutus untuk tauhid? بعث لإخراج الناس من الظلمات إلى النور يا سيدي يا رسول الله. Dan juga bukankah Rasulullah diutus selain untuk itu juga mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya? بعث لتبين لهم أحكام الله سبحانه Dan وتعالى. engkau ya Rasulullah diutus untuk memberikan penjelasan tentang hukum-hukum Allah kepada بعث dunia. لتدعوهم إلى الله. Untuk berdakwah ngajak manusia kepada Allah. بعث لتقيم شرع الله في الأرض. Untuk mendirikan syariat Allah di muka bumi. لكن قبل الأرض في القلوب. Tetapi sebelum di muka bumi mendirikan syariat Allah di dalam hati, jiwa dan sanubari. فما لك تقول إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. Apa makna daripada ucapanmu bahwasanya sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk memberikan kesempurnaan akhlak? قالوا لأن الأخلاق بها يستقيم أمر التوحيد. Sebab dengan makarimul akhlak, dengan perangai yang indah yang luhur tersebut, perkara tauhid bisa tegak dengan semestinya dan juga perkara syariat. أمر الدعوة. Dan perkara dakwah dengan akhlak. أمر إقامة شرع الله. Begitu juga di dalam mendirikan syariat Allah dengan akhlak. إذا فقدت الأخلاق كل هذه يحصل فيها خلل، يحصل فيها نقص. Apabila akhlak absen dalam itu semua, maka semua tersebut akan menjadi cacat. كم من واحد ارتد عن الدين والعياذ بالله، وهذا ليس عذر لكن هذا واقع. كم واحد ارتد عن الدين بسبب سوء خلق من متدين تعامل معه. Berapa banyak kita saksikan dan kita dengar orang yang murtad keluar dari agamanya. Saya bukan memberikan alasan dan alibi bagi mereka yang murtad, tetapi ini satu pelajaran juga buat kita. Berapa banyak orang yang murtad keluar dari agama Islam gara-gara mereka kecewa melihat perangai orang yang menunjukkan keagamaan mereka tetapi tidak menunjukkan akhlak. كم واحد لم يسلم بسبب ما يراه من سوء أخلاق الذين يحيطون به من المسلمين. Dan berapa banyak orang yang menunda keislaman mereka, padahal mereka tertarik mau masuk Islam, tetapi tertunda keislaman mereka gara-gara melihat perangai buruk di oknum-oknum muslimin yang ada. في فتاة في جامعة سمرندا قبل أيام كنا هناك قامت تسأل قالت أنا لم أكن مسلمة وشرح الله صدري للإسلام. Ada seorang pemudi waktu belum berapa hari yang lalu di Universitas di Samarinda, dia berdiri dan bertanya, saya belum masuk Islam, tetapi dia berdiri dan ingin bertanya. فقاطعني أهلي. Maka ketika saya ketika akan masuk Islam, saya diputus hubungan oleh keluarga saya. وتبرأ مني والدي. Dan mereka pun lepas tangan, tidak mau mengurus saya lagi. وقالوا لا تقنعينا لا تكلمينا هذا الإسلام دين سوء وعنف وما في أخلاق ما ترين كيف يتصرف المسلمين الذين نراهم. Dan mereka, keluarga mereka yang melarang dia masuk Islam mengatakan ini Islam agama yang bejat, agama yang mengajarkan keburukan akhlak, agama yang kasar, yang tidak baik, yang perangainya buruk. فبدون مكارم الأخلاق لا يستقر صرح التوحيد ولا الشريعة ولا الدين ولا الدعوة. Tanpa aplikasi daripada akhlak dan perangai yang bagus kita diaplikasikan dan dijalankan, maka tidak akan menjadi mulus penegakan tauhid ataupun dakwah ataupun syariat. ومن عظيم كمالات مكارم أخلاقه أنه لم يقل
إنما بعثت لأؤسس مكارم الأخلاق. Dan di antara kesempurnaan budi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak mengatakan sesungguhnya aku hanya diutus untuk membina, membuat pembinaan ataupun membuat sebuah aturan yang memudahkan, memuluskan makarimul akhlak. قال لأتمم. Tetapi bukan hanya sekedar menanamkan, tetapi menyempurnakan ucapan Rasulullah. كان يقول كان الناس عندها أخلاق قبل أن أبعث. Dan beliau artinya menyatakan bahwasanya sebelum saya orang-orang menjalankan akhlak budi pekerti ada, kata Rasulullah. وجئت لأتممها لهم. Dan saya datang bukan untuk memulai sesuatu akhlak yang baru lagi, tetapi saya menyempurnakan. ثم يقول لنا عن أناس كفار الناس معادن. Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang orang-orang kafir. Rasul mengatakan bahwasanya manusia tersebut mereka bagaikan tambang-tambang. فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وصفهم بالخيار خيارهم هم كفار. Bahwasanya mereka itu memiliki produk-produk dan perangai-perangai yang sudah tertanam di dalam pribadi mereka, dan orang-orang yang terbaik di antara mereka di zaman jahiliyah mereka adalah orang-orang yang terbaik di dalam Islam. Artinya Rasul tetap menamakan banyak orang-orang baik di zaman jahiliyah. كيف يتلقى كلامك؟ بعض حتى المنتمين للعلم سيبج في وجهك لن يقبل العبارة هذه منك. كل سيدك قالها صلوات ربي وسلامه عليه. Yani hal yang semacam ini, ucapan ini kalau diucapkan bahwasanya belum tentu mereka bisa menerimanya. Hatta orang-orang yang di zaman kita pun belum tentu bagaimana mereka kafir, akan tetapi mereka adalah orang-orang pilihan dan mulia. Bahkan di zaman jahiliyah ketika masuk Islam mereka juga orang mulia juga. ومن مكارم الأخلاق التي بدونها ما كان لهذا الصرح أن يوجد الذي نحن فيه. من مكارم الأخلاق التي بدونها ما كان إندونيسيا ستكون مسلمة اليوم. Dan tanpa perangai dan akhlak budi pekerti yang luhur, Indonesia tidak akan menjadi negeri terbesar dengan jumlah muslimin terbanyak. ما كان عليه الأولياء التسعة رضي الله عنهم وأرضاهم. Dan sesungguhnya para wali-wali songo mereka menyebarkan Islam dan sukses dengan akhlak mereka yang luhur. ما كانوا يتقنون الأندونيسية. Mereka bukan orang yang pandai berorasi bahasa Indonesia. ولم يكن دائما لديهم واحد مثل حبيب جندان يترجم بسرعة وبسهولة هكذا. Dan di zaman dulu mereka nggak ada penterjemah seperti kita yang menerjemahkan ceramah mereka. لكن تعرفون ماذا كان ترجمانهم؟ Tapi tahukah apa dan siapa yang menerjemahkan mereka? قلوب ملؤها المحبة والرحمة لجميع خلق الله. Mereka adalah hati yang menampung kasih sayang dan rahmat dan cinta kepada semua makhluk Allah. وأخلاق في التعامل أبهرت الناس. Dan akhlak di dalam bermuamalah yang membuat manusia terkagum-kagum melihat akhlak mereka. وأنوار كسيت بما قد استقر في القلوب. Dan cahaya yang merasuki di dalam hati mereka dan hati orang-orang yang dekat dan menyaksikannya. وألسن استقامت على قوله صلى الله على قوله سبحانه وتعالى وقولوا وقولوا لمن؟ للناس ولا بس للمسلمين؟ للناس ولا بس لأهل مذهبنا؟ للناس أو لأهل طريقتنا بس؟ للناس ولا حتى داخل طريقتنا لأهل مجموعة ذولا ولا مجموعة ذولاك؟ وقولوا للناس حسنا. هذا دين سيدنا محمد. Dan mereka para pendakwah sejati tersebut, mereka memiliki lidah dan lisan yang terbina dengan wahyu dan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan qulu linnas, ucapkanlah kepada siapa? Kepada manusia. Bukan hanya ucapkan kepada muslimin saja, atau kepada orang mazhabmu saja, atau kepada kelompok dan golonganmu saja, tetapi ucapkan kepada linnas, kepada semua manusia, yang muslim, yang non muslim, sepaham, tidak sepaham, semazhab, beda mazhab, ucapkan kepada semua manusia husna, kebaikan kepada semua manusia. نتبرأ من الكفر نبغض الكفر نعوذ بالله منه. Kita lepas tangan dari kekafiran dan kami benci kepada kekufuran tersebut, dan kita berlindung kepada Allah dari perangai kekafiran. ونعلم أنه لا يأتي من الكفر خير قط. Dan kita mengetahui dan meyakini bahwasanya kekafiran tidak membawa kebaikan sama sekali. لكن هناك فرق بين الكفر والكافر. Tapi beda antara kekafiran dan orang kafir. الكافر هو باب معاملتك أنت مع الله. Sesungguhnya orang yang kafir, mereka adalah pintu di dalam
bagaimana cara kamu bersikap bermuamalah kepada Allah melalui pintu tersebut. اسمعوا الكلمة هذه Dengar baik-baik dan fahami kalimat ini. لكن فهموها سواء. Tapi pahami yang benar, jangan salah faham. ما تكون ولا تقربوا الصلاة. Jangan kita cuma mengambil sepotong wala taqrabus shalah, jangan kamu mendekati salat dari ayat Allah. الكافر باب من أبواب وصولك إلى الله، واسطة للوصول إلى الله. Jadi di dalam Al-Quran itu ada memang ayat jangan mendekati sholat cuma sepotong, tetapi ada lanjutannya wa antum sukara, ketika kamu mabuk. Ya ini fahami dengan sempurna, dengan lengkap. Mereka orang kafir adalah pintu bagaimana kita bermuamalat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuamalat kepada Allah melalui pintu itu. لأن الله إذا نظر إلى قلبك فرأى رحمة به وإرادة للخير له وسعيا نحو هدايته وتسببا في إيصال النور إليه، كان ذلك سببا لقربك أنت من الله، فجعله الله سببا في حصول هذا الشيء. Sebab apabila Allah Subhanahu wa taala melihat di dalam hatimu ada rahmat, kasih sayang dan keinginan memberikan hidayat kepada orang-orang kafir tersebut, maka itu menjadi sebab dekatnya engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah pintu untuk mendekat kepada Allah. حتى لو لم توفق إلى إقناعه بالإسلام. Walaupun engkau tidak berhasil untuk menyadarkan dia ke dalam agama Islam. لأن الهداية من الله. Sebab hidayat adalah dari Allah. لكن نيتك هذه. Tapi niatmu dan ketulusanmu. الرحمة المودعة في قلبك. Rahmat yang ditanamkan di dalam hatimu. محبة الخير له. Dan juga keinginan, kecintaan, kebaikan untuk orang-orang dan سعيك نحو إيصال هذا النور إليه. Dan usahamu untuk menyampaikan cahaya kepada orang tersebut. دمعة سالت من عينك في جوف الليل في طلب أمطار أنوار الهداية لقلبه. Dan tangisan air matamu di tengah malam di dalam mengemis hidayat Allah untuk mereka. هذا واسطة لك لتصل إلى الله. Ini merupakan perantara bagimu untuk sampai dan mendekat kepada Allah. بهذا انتشر الإسلام في هذا البلد. Dengan hal ini menyebar agama Islam di barat dan di timur. من لدن الأولياء 9 جيلا بعد جيل بعد جيل إلى من أدركناهم في الزيارات الأولى لأندونيسيا. حبيب محمد بن علي الحبشي رحمه الله، والحبيب محمد بن عمر ملخيلة، والحبيب عمر بن هود هنا في جاكرتا، وغيرهم في الحبيب أنيس بن الحبيب علوي بن علي الحبشي. من رأيناهم رأينا فيهم هذه الأنوار. Dan dengan inilah kita melihat bagaimana kesuksesan dakwah para wali songo, nampak rahmat di wajah mereka, di hati mereka, dan kami masih menemukan dari generasi tersebut hingga di masa pertama kami ziarah ke Indonesia ini bersama Al-Habib Umar, ya, lebih daripada 25-26 tahun yang lalu kami datang ke negeri Indonesia ini, kami mendapati daripada pewaris-pewaris wali songo tersebut seperti Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas, dan juga Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi kakek kami, dan begitu juga pada diri Al-Habib Muhammad bin Umar Maula Khailah, dan juga pada diri di antara para ulama-ulama kami yang kami masih sempat jumpa dengan mereka di masa itu, Wal Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi di Solo sana, وغيرهم. dan banyak lagi selain mereka yang nampak cahaya di wajahnya. رأينا فيهم هذا المعنى، رأينا في صمتهم معنى الرحمة بالخلق Kami قبل lihat كلامهم. sebelum, bukan dari ucapan mereka, tetapi dari raut wajah mereka penuh dengan rahmat yang meluap kepada semua makhluk. يأتي المسيحي والصيني والهندوسي والأشكال لا عند الحبيب عمر بن هود، يرحب بهم، يأخذ بخواطرهم، يتلطف بهم، يدعو لهم. أعداد منهم تسلم تدخل تقول لا إله إلا الله. لو من البداية قال لا كذا وكذا ما كانت الناس عرفت الدين. Bagaimana kita mendengar bahwasanya Al-Habib Umar bin Hud datang kepada beliau, yang non-muslim, yang Kristen ataupun dari agama manapun datang kepada beliau, bahkan yang beretnis Tionghoa atau siapapun datang kepada beliau, dan mereka masuk ke dalam agama Islam dan diterima semuanya oleh beliau. Seandainya sejak awal beliau menolak, tidak mau menerima keislaman mereka, maka nggak ada orang yang mau masuk Islam kalau kita berburuk akhlak. حبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي، Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi kuitan. كان نتذاكر مع جندان، الحبيب جندان يقول الآن قال بعض الذين كانوا يخالفونه الرأي يأتون إليه في مجلسه فيعطيهم الفرصة في المجلس الكبير المجمع في الدرس الذي يقام، يعطيهم الفرصة يقومون يتكلمون. Barusan juga
kami berbincang-bincang tentang Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, beberapa daripada pendakwa yang benci kepada beliau, memusuhi beliau, datang kebetulan ke tempatnya Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi dan diberikan peluang oleh Al-Habib Muhammad bin Ali untuk ceramah. فيقوم هذا الذي يقول أعطاه الفرصة يتكلم في مجلسه بل على الرغم من المخالفة فيهاجم الحبيب محمد بن علي بالميكروفون. Tersebut diberikan kesempatan oleh Al-Habib Muhammad bin Ali yang mana beda pendapat mereka, dan orang tersebut malah memaki-maki di atas mimbar terhadap Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. يعني ما عاد شيء حياء حتى أحيانا الإنسان ما يستشعره في Kadang منبره وأمام ويهاجمه. Kadang orang itu absen rasa malu dari jiwa orang tersebut. Di mimbarnya Al-Habib Muhammad diberikan kesempatan dengan akhlak malah memaki-maki. لكن الحبيب محمد بن علي يستشعر معنى لأتمم مكارم الأخلاق. Tetapi Al-Habib Muhammad bin Ali, beliau terlintas selalu dalam benaknya, dalam perilakunya, makna makarimil akhlak, menyempurnakan perangai budi pekerti yang sempurna. يلتمس العذر لبشريات هؤلاء. Dan memberikan alibi dan alasan atas sisi kemanusiaan yang ada pada orang tersebut. فلما انتهى من كلامه وجلس قال أحسنت أحسن الله إليك. Ketika selesai dari ceramahnya, bagus, masya Allah, semoga Allah memberikan kebaikannya kepadamu, luar biasa ceramahmu. سمعنا في كلام الأخ والابن الموفق الحبيب أحمد في كلامه عن ما كان بين جده الحبيب سالم بن جندان والحبيب زين العيدروس، كان بينهما خلاف فقهي قوي على الخطبة، هل يجوز أن يخطب بالأندونيسية مع الاحتفاظ بالعربية في الأركان أم لا. الحبيب سالم كان يرى ذلك، الحبيب زين لا يرى ذلك، وحصلت بينهما خصومة علمية، اشتباك علمي شديد قوي، لكن كان كل منهما يجل الآخر، يعظم الآخر، يحسن الظن بالآخر، يرى أن الآخر أخطأ في التقدير لكنه يعتقد أن الآخر أراد الخير وأراد الدين وأراد الخدمة، فعرفوا عرفونا أدب الكبار إذا اختلفوا. Tadi juga disebutkan oleh akhina Al-Habib Ahmad bagaimana sikap kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan bersama Al-Habib Zain Al-Aidarus As-Salabiyah. Antara mereka ini ada perbedaan di dalam permasalahan fikih tentang bolehnya khutbah dalam bahasa Arab, dalam khutbah Jumat dalam bahasa Indonesia walaupun rukunnya tetap bahasa Arab, dan yang satu lagi berpendapat tidak boleh, dan mereka masing-masing punya argumentasi sendiri dan saling bertentangan di dalam perbedaan pendapat ini. Namun bagaimana satu sama lain saling menghormati dan satu sama lain berprasangka baik bahwasanya masing-masing dari individu tersebut mereka ingin memberikan kebaikan bagi umat ini dan tidak berprasangka buruk. Mereka tetap beradab dan santun walaupun berbeda. تعرفون لماذا؟ Tahu kenapa? لأنه خلاف عقول لوجه الله، ليس خلاف نفوس للنفوذ والمكانة بين البشر، لأنه خلاف عقول طلبا لمرضاة الله وليس خلاف نفوس تطلب المنزلة بين البشر فتتغيظ وتغضب وتسب وتلعن وتتكلم. Sebab perbedaan yang terjadi antara mereka perbedaan pola fikir, perbedaan argumentasi, bukan perbedaan nafsu, bukan perbedaan di dalam hati mereka, dalam nafsu mereka, hingga karena perbedaan dia mencaci, memaki, melaknat, bahkan juga sampai mengkafirkan dan semacamnya. الذي لم تتربى نفسه، لم تتزكى، لم تتنور، يسهل عليه عند أول اختلاف أن يسب ويلعن، يتفحش في القول، ويظن بذلك أنه ينصر دين من لم يكن فحاشا ولا سبابا ولا لعانا صلوات ربي وسلامه عليه. Orang yang tidak mendapatkan tarbiyah dan didikan dari guru yang benar, maka kalau dia terjadi perbedaan dengan seseorang, dengan mudah saja secara spontan mencaci, memaki, melaknat, berkata-kata yang buruk, bergosip, keluar kata-kata yang kotor, dengan argumentasi, dengan alibi untuk membela agamanya Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Yang tidak pernah melaknat, nggak pernah mencaci, nggak pernah berkata kotor, nggak pernah ada ungkapan-ungkapan keburukan keluar dari الثانية أسوأ من الأولى، أن تكون سيء الخلق مصيبة، لكن المصيبة أن تظن أنك بسوء الخلق تنصر دين من جاء ليتمم مكارم الأخلاق. Ada dua problem. Masalah musibah besar ketika engkau memiliki budi pekerti yang bejat. Ini musibah besar. Tetapi musibah yang lebih besar, engkau berpendapat, berpikir, dengan saya berbudi pekerti bejat, berperangai buruk, saya membela agama Nabi Muhammad
yang datang untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. وجاء من بعد رحمه الله العم نوفل، عرفناه لما جينا إلى هنا سنة تخرج جندان والدفعة الأولى، جينا إلى هنا وبيتنا عنده. الملاطفة وأخذ الخاطر وسلامة الصدر وبراءة، تشعر أنك تتكلم مع نقاء طفل ليس مع إنسان غدو في 60 من عمره عندما تتكلم معه، صفاء في داخله. Dan kami pun juga waktu pertama datang ke sini dan kali kedua di mana tahun itu saya lulus dan datang ke sini tahun 98 bersama Al-Habib Umar, kedatangan beliau yang kedua, berjumpa dengan Al-Walid Al-Habib Naufal, dan kami menemukan akhlak dan kebersihan hati yang murni bagaikan hati seorang anak-anak yang tidak mengenal kebencian dan kedengkian kepada sesama, dan saya merasakan hal yang demikian. أيام حوله تقترب الآن، يقول لي جندان الله يبارك فيه، قال في آخر أيامه كان يقول خلونا نروح عند فلان وعند فلان ممن كانوا يتكلمون عليه ويسيئون إليه، قال نحن نقول له هذول يسيئون إليه، قال لا تدخلوا بيني وبين ربي، هذه معاملتي مع الله. Dan sesungguhnya Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Jindan itu beliau bahkan di akhir umurnya masih tetap datang silaturahmi kepada fulan orang-orang yang kami melihatnya ini kurang ajar terhadap Al-Walid, memusuhi Al-Walid, tetapi Walidi tetap datang kepada mereka dan ketika kami agak ingkar, kurang suka dengan beliau berkunjung kepada orang-orang tersebut, Al-Walid mengatakan bahwasanya jangan campur, ini antara saya untuk kepada mereka di dalam bersikap karena Allah Subhanahu wa taala. لما جاء الحبيب عمر في تلك الرحلة في تراتيب الرحلة يقول لهم خلوا الحبيب يروح عند فلان مجلس تعليم فلان، هذا فلان الذي هاجمه بينه وبينه خلاف، يقول هذا اللي هاجمه، قال لهم نعم خلوه يروح، هذا تعليم، خلوا الحبيب عمر يروح يحضر عنده. Bahkan juga tatkala Al-Habib Umar datang ke sini di kali kedua tahun 98 tersebut, ayah kami Al-Habib Naufal berkata kepada kami, aturkan jadwal agar Al-Habib Umar bisa datang ke majelisnya fulan, ke madrasahnya fulan yang berbeda pendapat dan memusuhi engkau. Dibilang iya, biar Habib Umar hadir dan datang ziarah kepada dia. هذه لوامع عندما تكون في القلب تطوي البشريات الأخرى بالنور الذي فيها. Ini adalah pancaran cahaya yang ketika memancar di dalam hati hilang daripada sisi nafsu dan kemanusiaan seseorang. الله الله يا إخواني، نحن في خاتمة المجلس، الله الله، وموسم المولد الشريف الآن يوشك مع الربيع الثاني يمر، وإن كان الوقت كله فرح بالحبيب، لكن الله الله، مكارم أخلاق سيدنا محمد. Dan saya berpesan, wahai saudara-saudaraku, dan kita di akhir majelis ini dan di penutupan daripada maulid ini, bahwasanya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah kita cermin akhlaknya Nabi Muhammad. الله الله، مكارم أخلاق سيدنا محمد يا إخواني. Dan saya berpesan, perhatikan di dalam menyebarkan, membawa nama baik dan akhlaknya Nabi Muhammad. الله الله، مكارم أخلاق سيدنا محمد يا Dan إخواني. saya kembali mengingatkan akhlaknya Nabi Muhammad, sebarkan. العالم كله مسلم كافر محب مبغض موالي معادي متعطش أن يرى أنوار هذه الأخلاق في الوجود. Alam dunia ini, muslimnya, kafirnya, taatnya, yang maksiatnya, semua mereka haus dan dahaga ingin menyaksikan keluhuran budi Nabi Muhammad memancar di antara umatnya. يا الله أحيي فينا أخلاق سيدنا محمد. Ya Allah, hidupkan di tengah-tengah kami akhlak Nabi Muhammad. يا رب ثبتنا على أنوار سيدنا محمد يا الله. Ya Allah, teguhkanlah kami di dalam cahayanya Nabi Muhammad. اللهم أحيي فينا من هديه ما مات يا الله. Ya Allah, hidupkan di antara kami daripada metode dan akhlaknya Rasul. اللهم رد علينا من مسالكه ما فات يا الله. Ya Allah, daripada akhlak beliau yang telah luput, kembalikanlah kepada kami. أكرمنا بالثبات على ذلك في هذه Muliakan الدار. kami dalam sabat dan keteguhan atas hal tersebut. وثبتنا عليه ساعة لقائك. Dan teguhkanlah kami saat perjumpaan dengan Engkau. ثبتنا عليه ساعة الدخول إلى القبر. Dan juga berikanlah kami kekokohan tersebut ketika kami dimasukkan dalam kubur ثبتنا عليه kami. ساعة الحشر والنشر. Dan juga ketika di saat dikumpulkan di padang mahsyar. ثبتنا عليه ساعة الوقوف بين يديك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Teguhkanlah keimanan kami saat kami harus berdiri di hadapan Engkau di hari kiamat. Tidak ada manfaat harta dan keluarga kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. واجعل من ثمرات ذلك
ذواق جمال النظر إلى محياه ساعة الورود على الحوض. Dan jadikan buah daripada itu semua dengan engkau izinkan mata kami memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau datang di telaganya. أكرمنا بمبسمه الشريف. Muliakan kami melihat senyumannya Rasulullah di tempat itu. واسقنا من يده شربة هنية. Dan minumkanlah kami dari air telaga itu dengan telapak tangan Nabi Muhammad. نذوق بها لذة الشرب من اليد قبل لذة الماء الذي Hingga يشرب. kami merasakan lezatnya minum dari tangan sebelum kelezatan air. وأدخلنا معه الجنة. Dan masukkanlah kami bersamanya dalam surga. معه يا رب. Bersamanya ya Allah. معه يا الله. Bersamanya ya Allah. معه يا الله. Bersama Nabi Muhammad ya Allah. وإلى جواره في الفردوس الأعلى يا الله. Jadikan kami berdekatan, bertetanggaan dengan beliau di surgamu yang tertinggi ya Allah. وساعة النظر إلى وجهك الكريم. Dan izinkanlah kami untuk menatap kepada wajahmu ya Allah. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بعيني سيدنا محمد. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami kelezatan memandang kepada wajahmu yang mulia melalui pandangan matanya Nabi Muhammad. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بعيني سيدنا محمد يا الله. Anugerahkanlah kepada kami kelezatan memandang kepada wajahmu yang mulia dengan bola mata Nabi Muhammad yang agung ya Allah. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بعيني سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا الله. Anugerahkanlah kepada kami kelezatan memandang kepada wajahmu yang mulia melalui bola matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. اللهم احفظ إندونيسيا وأهلها. Ya Allah, jagalah Indonesia dan para penghuninya. ادفع عنهم السوء ظاهره وباطنه. Dan jauhkan keburukan dari negeri ini yang zahir dan batin. والفتن والمكايد وأهلها. Dan juga jauhkan kami dari keburukan dan orang-orang yang buruk. وألف بين القلوب. Dan persatukan antara hati penduduknya بركة الحبيب المحبوب. dengan keberkahan Nabi Muhammad yang kau cintai. ونسألك اللهم فرجا لشامنا ويمننا. Ya Allah, berikan pertolonganmu untuk negeri Syam kami dan Yaman kami. فرج اللهم عن العراق وعن ليبيا. Berikan pertolonganmu bagi muslimin yang ada di Irak ataupun di Libya. فرج اللهم عن الصومال وعن أفريقيا الوسطى وعن أفغانستان وعن بورما وعن أهل لا إله إلا الله Dan في كل مكان. pertolonganmu ya Allah untuk mereka yang berada di Somalia ataupun di Afrika Tengah ataupun di Afghanistan ataupun mereka yang berada di Burma dan di seluruh negeri-negeri kaum muslimin para ahli la ilaha illallah. واحفظ الحرمين الشريفين وخلص أولى القبلتين. Ya Allah, berikan penjagaanmu kepada Al-Haramain Syarifain dan juga penjagaanmu kepada Al-Qiblatain Masjidil Aqsa pula. وفرج عن كل مكروب من خلقك. أنت أرسلته رحمة للعالمين فرج عن العالمين يا رب العالمين. Ya Allah, engkau mengutus Nabi Muhammad rahmat bagi alam semesta, maka angkatlah kesulitan dari semua orang yang kesusahan di alam semesta ini. بارك اللهم في الفخرية وفي مدرسيها وفي طلابها وفي القائمين عليها في من يخدمها وفي من يبذل فيها وفي سائر المدارس مدارسنا المباركة هذه والمجالس واجعلها تفيض بالإمدادات الإلهية والنظرات المحمدية ترتبط بالأنوار السلفية يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين. Dan berikanlah keberkahanmu di Al-Fakhriyah ini dan semua orang-orang yang terpayungi di bawahnya, para santrinya, para guru-gurunya, dan yang berkhidmat dan yang memiliki hubungan, dan semua yang hadir tempat kita ini, dan bagi muslimin seluruhnya berikan keberkahan yang luas bagi kami semua. واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقائقها متحققين حسا ومعنى ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.